प्रभुकर डोरी लगिले सबू विष पानी हो जाए एवं जो हाड़ भांगी थाए ये प्रभु ठाकुर होती हाड़ भंगार ठाकुर जहाँ कहते स्पेशलिस्ट आपको छाड़देले आउ कलिकता बम्बे मद्रास आसती इटे हाड़ भंगा प्रसिद्ध इटे ठाकुर हुकुम खाइले 21 दिन आज्ञा जे पड़ी हाड़ गोटे चुना हो जाए तो से संपूर्ण चालिक जी ठाकुर आशीर्वाद अच्छी आम कि अनुभव कर ठाकुर को विश्वास कर। हाँ नमस्कार दर्शक बंधु मुझे भागी भाई आप स्वागत करुँ पुणी एक नुआ वीडियो को। आज आज आसी हम पहुँच जाइए बाबा बालिकबलेश्वर मंदिर पाखे। आज हूँ बाबांर हूँ पणा संक्रांति अवसर में आज केमी रही जनगहली सब देखा आ बाबांर नीतिकांति केमी पणा से सब हुए आज देखा ये एपिसोड रे आसतु जावा से जगह को। मदन मोहन महापात्र ओडिया वर्षर नुआ वर्ष आज ऐतिह्य परंपरा अनुजाई जो आम ओडिया मानकर पालन कराए ओडिया नुआ वर्ष आम तो ओडिया नुआ वर्ष को जो भाया पालन करुचु आज हनुमान जयंती बाबांकर आज द्वितीय अवतार हनुमान रुद्रंकर अवतार आज हनुमान तांकर जन्मदिन आज जन्मदिन आज ओडिया मानकर जो पर्वपर्वाणी पालन करा से पालन को आम ओडिशावासी ओडिया बा सनातन धर्मी माने महा ये पालन करेणु घरे घरे गाँ गली रे साई गली कंदी ये अनुष्ठान ये महाविश्व पणा संक्रांति महा समारोह पालन करा आज बाबांकर रुद्र अवतार ये देखंतु बाबांकर जो वेश आज ये वेशटी बाबांकर एमती वेश जे कि लोक मानकर माने भक्ति रे जेते भक्त माने आसुचंती भक्तिर सह बाबा को दर्शन करी जहाँ मानसिक करुछंती ताका मानसिक निश्चित पूर्ण होछि। ये आज महाविश्व पणा संक्रांति रे सबुदिन ठारू आज अन्यतम एवं परंपरा अनुजाई जो पणा संक्रांति करा जाउछि आम तो गाँ गहली पणा ठारू ये पणाटा माने भिन्नतम ये पणा तो आमर क्षीर दही आंब एवं बेल छेना क्षीर सर राबिड़ी ये सम्मिश्रण में पणाटी या पणाटी धूप पर दिज्व जिते भक्त मैंने आसते समस्ते पणाटी पाइबे। ये जो हनुमान एवं शिवंकर संपर्क जिते बेले लांगुड़
ଲାଙ୍ଗୁଳରେ ମା ପାର୍ବତୀ ରାମଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ରାମଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଳରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ସେ ସମୟରେ ହନୁମାନଙ୍କର ଲାଙ୍ଗୁଳ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ି ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଳଟି ଶରୀର ପୋଡ଼ି ନଥିଲା। ତେଣୁ ରାମଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ହନୁମାନଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମ, ହନୁମାନଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ଜନ୍ମଦିନ, ଆଜି ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏ ତାଙ୍କ ମା ଅଞ୍ଜନା ଏକ ଅଭିଶପ୍ତ ଅପ୍ସରା ଥିଲେ। ସେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଅଞ୍ଜନା ହନୁମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଦେଇ ତାଙ୍କର ରୂପ ହେଲା ଆଜି ହନୁମାନ। ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ମା ପେଟରେ ଥାଇ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି, ମା କହିଲେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ହନୁମାନ ଜନ୍ମ ନେଲେ। ସେ ସମୟରେ ମା ସେ କହିଲେ କି ମୋ ମା ମୋତେ ତ ଭୋକ ହେଲାଣି, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇବି? ସେ କହିଲା ତୁ ମୋ ପେଟ ତ ସବୁ ଖାଇଛୁ, ତେଣୁ ଆଉ ତୁ ତ ଖାଇବୁ ଦେବୁ, ଏଇ ଯାହା ଦେଖେ ଲାଲ ଟିକିରି ଫଳଟା ଯେଉଁ ଫଳୁଛି ଏ ଖାଇବୁ। କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର, ସେ ତା କହିଲେ ମୁଁ ଖାଇ ପାର କରିପାରିବି ନା, ତୁ ଯାହା ଖା। ସେ ତେଣୁକରି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ହନୁମାନ ଗିଳି ଦେଇଥିଲେ। ଲିପୁନ ମହାପାତ୍ର ବାଲିକୋଳେଶ୍ୱର ସେବାୟତ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅବସରରେ କ'ଣ କଦଳୀ ଛଡ଼ିଆ ହେଉଛି କ'ଣ କେମିତି? ଏଇଟା ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ପାଇଁ ଯାଚନ୍ତି, ଯେଉଁ ଯାହାର ହାତ ହଉ ଗୋଡ଼ ହଉ ଅଣ୍ଟା ହଉ ଯାହା ଭାଙ୍ଗିছে ମହାପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ଦେଶୀ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କ ହାଡ଼ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ ହେଇଯାଏ, ବାଲି ବଳିବେ ଏଠି ଭଲ ହେଇଯାଏ। ସବୁ ବର୍ଷ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହୁଏ? ହଁ, ପ୍ରତିଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବି ସବୁଦିନ ବି ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ଯାହାର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଥିବ ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗିଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମାନସିକ କରିଲେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଆସିଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆଜି କ'ଣ ସ୍ପେଶାଲ ପଣା କିଛି ହେବାର ଅଛି କି? ହଁ, ସ୍ପେଶାଲ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପଣା ଭୋଗ ହେବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଏ ପଣା ଭୋଗ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିକିରି? କ୍ଷୀର, ଛେନା, କଦଳୀ, କାଜୁ, କିସମିଶ, ପିସ୍ତା ଏମିତି ପଡ଼ିକି ଖୁଆ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ହୁଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଆସିବେ ସେ ପାଇବେ? ସେ ପାଇପାରିବେ। हाँ जहाँ मागती तो सेटा भी पूरण जमी हाँ हाथ गोड़ जमी भांगीगला मान डाक्तर पाखे भल ना ठाकुर मानसिक रही से भल हो जाए ना मोर किसी है आम बापांर होता तो बापा थे मानसिक तो बापांर अंटा जो हाड़ चपी जाता तो सहीटा भल हो जाता तो बापा से आसती प्रति संक्रांति संक्रांति ये आसती भोग करने। हाँ 16 रही हाँ मो स्वामी आई मो नाती आई सब सब पालिक आस हाँ हाँ सब पाली आस मनस्कामना करुँ कौन ये जगह मोर टे सिलाई होती अकड़िया लगुच तो यहाँ फाटी जाइए जाची दे मो भणजा आम आउछ वर्ष निमापड़ा नाकडिया डेणुआ पंचायत आया आज्ञा साइकेल आसे प्रत्येक संक्रांति आसे प्रभुंकर डोरी लगिले सबू विष पानी हो जाए एवं जो हाड़ भांगी थाए ये प्रभु ठाकुर होती हाड़ भंगार ठाकुर जहाँ कहते स्पेशलिस्ट आपको छाड़देले आउ कलिकता बम्बे मद्रास आसती इठे हाड़ भंगा प्रसिद्ध इठे ठाकुर हुकुम खाइले 21 दिन रे आज्ञा जे पड़की हाड़ गोड़ चुना हो जाए तो से संपूर्ण चलिक जी ये डाक्तर सर्जिकल ये होती स्पेशलिस्ट आकर द्वितीय अवतार नहीं आज्ञा आंठुगंठी परास हो बिंधा हो ठाकुर धूली पात बोलिकी सब उपासन आज्ञा सबू संक्रांति के आसे आज्ञा आज आसबारू ये भिन्न रकम लगुच पणा संक्रांति आज्ञा हनुमान जयंती रुद्र अवतार ये आज्ञा ना किसी कष्ट जना पड़नी सी आज्ञा जमता पवन आसे पवन मार्गे आसे किसी जानीपारे कष्ट किसी जानीपारे किसी जानीपारे आज्ञा जय बाबा बाली कपिलेश्वर जय प्रभु।
ପୁରୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କଲେ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆସନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଟିକେ ମାନସିକ ଥିଲା ଆଜି ସେଥିପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ ଆଉ କାହାର ଆପଣଙ୍କର ନାଇଁ ଆମର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଯାଉ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଗଲା ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା କି ହଁ ଆପଣ ଏ ଜେନେରେସନ ପିଲା ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି ଆମେ କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହଁ ଯୋଉମାନେ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ପିଇଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆମେ ଜଗତସିଂହପୁର ଆସିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆସନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ନୁହଁ ଏମିତି ଆସିଥିଲି ବାବାଙ୍କର ଟିକେ ହୁକୁମ ଥିଲା ଆସିଥିଲି ତ ଆଜ୍ଞା ହଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ଭାଇ ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଟା ଇଏ କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଆସିକି ବାଣ୍ଟିକି ଆମେ ସକାଳୁ ପଣା ବନେଇଛନ୍ତି ଆ ଦେହରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଇ ଦହି କ୍ଷୀର ଛେନା କଦଳୀ ଅମୁଲ ତାପରେ କାଜୁ ଏଇ ସକାଳ ଏଇ 11:30 12ଟା ଭିତରୁ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଏଇ 900ରୁ 1000 ଭିତରେ ଏଇ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସଂସାର କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣ ମନକୁ ଛୁଇଁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି ରହୁଛି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।